बेलाय बेलाय गोबां प्रग्राम हायते चाना करिफोरखै चिचिरि बेमंग मासाव सालसा सुलजुखै जत मुई वाक बाहान तक बाहान रिजाक माहायते तिनी चिनी बरी मथानी मो लुकुथुम पान्दा पान्दानी आचुक फांजक बनांग पुइला बरमरु हामबायमारिउ चिनी TWF नि सेंट्रल प्रेसिडेंट बरम गनांजक सिंधु कन्ना जमातियानो बो रिंग दुई सर सपैमानी बनांग बेलाय हामबाया फारु चिनी जत बरम गनांग लीडर्स जग्रगनो हामबाया फारु आं चिनी सीनियर लीडर चिनी ताको गकरा एक्स एग्जीक्यूटिव मेंबर श्रीदाम देव बर्मानो हामबाया फारु चिनी खरगनै MDC ताको गणेश तै ताको उमाशंकर तै जत डिस्ट्रिक्ट लेवल नि ब्लॉक लेवल नि सेंट्रल लेवल नि बरम गनां रगनो आं हामबाया फारु जत चिनी बरी मथा तिप्रा मथानी वारियर्स जनो सपोर्टर्स जनो गोबां कक सागलाक जे साइमानसाक सावै 15 मिनिट 10 मिनिट 12 मिनिट साई आकार नाय आनो बरी रक साई रहरो वाती वाफानो ताई आकार आरो और बरक से तंगला गांगला बाइकाय याकार यां नैबा बरक तंखाय से सानाय प्लान बेलाय खाबजाव पुइलानां बरी मथानो बेलाय बेलाय हामबाय माया फारो खाम अदामां याफार जागु खाम नामता छमान फाइजो आइचे orang yasak zak बेलाय खाम माइक याफार गां कक सापुरखाय माइक बो अनेक समय नष्ट हंगो आइचे बय मत्ररक पैदा खाइरि आबलां सि आइचे माइक रक बंद हंगो तारपरे ये कारेंट रक थांगो बक्तिदारी माइ आइचे चिनी तिप्राजक रक बुयानो सुङो नों बो दफानि बरि रकनो जतनि हामजाक कुनो दिनो खासिया ओंगिफानो साजाकतै ओंगिया गदाबुक जरा जे तिप्राजक रकनो बाद्रि गुबुनि बरि रकनो हामजाक हाने तिप्राजक रकनो पृथ्वीयाव सबसे नायथक बोरै आं शिवानी बुमा आं बम्बेआव चाकरि खालायब्रु बम्बेनि दादर स्टेशनाव रिगनाय गानजाक बसाय दंखाय आं बरनो नाहारना थाङो आजराव जे कुलिरो बेग तैनाय बरक रुजुबै जे रेलवे स्टेशनाव पोर्टार दंनायरो बरनो नुगै मा सागापुं नरकी नॉर्थ ईस्ट बरफ दे आसाबा सिनिका तामुई सिनिजाका चिनिउ कान बरफ रिगनाय बरं बागै सिनिजाक बिनि बागै जों बोरै रकनो मासाव नरकसे दफानो मोथाङै नारागनाय अनेक बोरै रक बरक बुजियान मानु आगरतला सहर जों नायो चिनि तिप्राजक बोरै रक वानसाबाय गोदालो थुरुकबाय गोदालो खोनाव बम्बे रक खारि थांगा हरियाणा कायजागै तलांजागै ताबुखे नग फुन खाइबं क्लां थांबाय दे सातक पितक नुगो चिनि बखासाव जों चलारो अनेक जागा जों नुगो चिनि तिप्राजक रक बरक फेसबुक को सैरो शिक्षित बोरै तिप्राजक रक कायजांना बरक गोरै तिप्रासाव क्वालिफिकेशन गोनां चलानि अभाबनि बागैबो आहायरक मांगो नैआव आं बोरै रनो सानन मुजुङो MA पास बोरै जदि शिक्षित चला मान्याखाय राबार रायजानाय चलाबाय फान कायजागै दफा मानारनाय आबो कगुंनि माया आं बक्ति दारिखे बुइसाव अनिमेल दा जाति नारनाय बाहानो से वानसाबाय कायजाग जाग बदा जाति नारनाय आरे आं मा सावरान खरसा बाहानो जगा सुबजाक संगरि दे बरमाय
बिनिबो बिबि आनि बाहनो जुदा आबो वानसा बाय गायजाक जा आं साव समाजबाद खाय रिबरनाय समाज पूरा बयकट खाय जाय आनि कोनो दुख करे आरे आन बाहनो जु गायजाक था ब्रो चिन बखा बसक साका बसक काबलाय खानगो पुलिस एसपी पर्यন্ত रुबय आगरतला रुतुगैरि फिरिगै रम तुइ संगा बनाय नोंकि मो वानसा बाय दंनाय अदे थांनाय आ बाहनो जुसा वानसान रम बै गबा काप दंगो दं नों बनतलां नानै देबाय बिनि बागै मासाव आनि बाहनो जु वानसा बाय गायजाक फानो आबो आनो जातिनि सामुं तांरि थाने आबो बादां मानिया आं अनिमेज आं जातिनि सामुं तांनायाव मोनसे सिद्धांत आय हिंगाबा जारा तिनि वानसा बाय गायजाक जाक नकनि बरक जातिनि बागै कामसे खाइमांला आबो माया ताकुरो बिनि बागै आं मासाव आनि नगो जे घटना आंखा केबल नगो घटना तांथं आन बाहनो जुबो यूट्यूब नायो हायते आं बनो सोंनाय दिनिबो আপলোড খাই যাইতে বনাং লিঙ্ক রিনাই দিন বাগে আং তিনি জনসমক্ষে কক মাসাকা নরগ হাইমাংনো ওয়ানসাবাই দফানি বরি রকাই জাকাই মতি প্রাতো ফাতে 20 বছর পরে তংলা পাইথানা হিংসা পাইছে বিনি বাগে চিনি বরি মথানি ওয়ারিয়ার রংনাং মাসাও দফানো মথাং নারাক নাখাই চিনি বরি রক হা কসকতি হা কুয়াকতি কুয়াক থাংমানোছে हाना रिलाई मा नाराक लाइग्रा नाय फैला आइছে ओ हाना रिना गैचों मा बुजबनाय मा सानाय मा थामक लायनाय नगो नगो पारा पाराओ ग्रेटर टिप्रालेन जों मानै मानो किन्तु ग्रेटर टिप्रालेन मानमानि परे जत नगो नगो से जदि बुइनि दफाबाय गोरोंजाक जारायबां आसायखांगाय आ बरं सरि नेशनलिस्ट फिलिंग तो दंगांनोबा हा वानदाल मुया बाय वामली मुया जदि बलं सिजा ग्यांगाय बाजार थाङै केबो वानदाल मुया तो दंनु रुतुकला खामो टिप्रासारक तिनि कमरै दंमानि दिनु सुमो कक मासाव बोरै रक सबचे जों दायित्वमान हानाय ताकुग्रक बुकुग्रक आगरतला शहर जरा जरा नान गारि गाय जखन बाजार ना थाङो नायो सीधा बोरै गाहाम गाहाम लिपस्टिक रिजाग्रक टिप 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 हिमलाई याग रमलाई थां चलान मखांनाय मला खसायबाय सेंगारबाय सीधा सीधरा आइते साबोमो मले चिन्तिप्रा साय आइते आसुदे बियालन थामायगा बिनि बागै आं टिप्रा मथानि YTF नबो कोइनान मुजुङो राजकुमार चलानाय थोकनि फैशन शो खायदे सारा त्रिपुरा बेपि चिनपुरी रब नायसि तुम बुसुक चला गाहाम बडी गाहाम चिन चला रक दं आइছে আর প্রত্যেক গ্রাম গ্রামও ব্যায়ামাগার মাস নামনাইছেন খাকলাপ দখাই ব্যায়াম খাইরে নারকান থকলি পুরা থাই ফুনুগে হাইগে जों मानार लाइसिन हिज बरै रक करिदबा चिन दफाव खाय BA पास MA पास PhD खाइजा बेकार करी करी हिमानी चिनी टिप्रासा चला बेकार रक्तिनी 5 লক্ষ লাইতে লাইতে অবস্থা আরো যে উপযুক্ত চলা করি হিনি বুইছিলাই তো জঙ্গামতি রংনবো বরি মথারি বড় রক जों মান নাই কল নাই হইছে আবো কগগি মাই আইছে আনি দফা দফা ন হইছে কেবো শিক্ষিত অংমানো কেবো শিক্ষিত অংমানো বিনি বাগৈ ইন্ডাস্ট্রি দপ্তর যখন আলাই আফার জাকা आनी बखरगो किन्तु ताबु पाबो गुरिजाक प्लेनिंग खाइजाक एक्सक्लूडेड एरिया फंड नि 2 कोटी टाका आं सानजाक आनी रिगनाय बाय रिसा रिमाइनो रखा खाइना बागै सारा एडिसि आलाकाव परिरंनि तार मास नामनाय जों आइছে इनि अमुनि म रिमाइनो चिनि रिगनाइनो बुइनि दफान बरक रक्सि तिनि तागै ব্যবসাকে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন খাইতো মনোজন ট্রেডমার্ক মারে নাই মরিক নাইনি মালিক ওয়ানসাংনি মায়া মরিক নাইনি মালিক পাঞ্জাবিনি মায়া মোতাক বড় মরিক নাই বড় মরিক নাই জামাতিনি মালিক একমাত্র ত্রিপুরানি টিপ্রাসারো অমচিনি ট্রেডমার্ক তাকুরো তেবু মা ওয়ানসুনাইছেন আগে वानसारो वाक बाहां जानानै गाय लाथि जागो हरसिनि से जाव बर गायছে
ওয়াক বাহান নগি পইমাল ছিল পইমাল খিপজাক মা পই মানে সিনাবলে নাইয়া তাবো খিনব পই নয় মাল যেমন একটা মাল এটা ফালায় দাও তাবু ওয়াক বাহান আং এমএলএ ফাইদ্রব চম্পকনগর ওয়াক বাহান দাম ক্লাইং যাগো আঙাপুরা হয়েছে বম্বে ফাইদ্রব বম্বেও জরাওনো ওয়াক বাহান দাম 150 হয়েছে ব্যান্ডরাও থাং থাং পাইওয়া হয়েছে গুয়ানি বড় ওয়াক বাহান ফালু সফরাগো আপ্রুব আং হয়েছে কোন তক বাহান পুন বাহান সফরাগে ওয়াক বাহান কে আং তাক বসাও হয়েছে আজ ওরা ভাই চম্পকনগর এমএলএ সিংমালে 50 টাকা ওয়াক বাহান কেজি ইস মো 12 কেজি কাইসা মামা কেজি কাইতা মানলে ওয়াই 7 ত্লাঙ্গই 3 কেজি ত্লাঙ্গই সফরাগো হইতে সফরাগি প্রবলেম বঙ্গাইছে কোলেস্টেরল का ব্লাড প্রেসার का तब सब समय ব্লাড প্রেসার নি পিলস মাছ বিনি বাগৈ ও ওয়াক বাহান নব তিনি আজ ওরাও 20 বছর আগে 50 টাকা তোমার তিনি আগরতলাও ওয়াক বেরাম মানিয়ানি আগে 400 টাকা পর্যন্ত ফালকা হইছে সুনাম দাম বানাছে তার লিয়া হইছে 5000 টাকা সুনা বড় জোর খাই ডাবল 10000 নিকা 3 গুণি 15000 কা 50 টাকা নি ওয়াক বাহান 400 থাংছো গিকা তাঙ্গি আপতিং কনা ও পয়মাল ধাইরক তাকে বরকছে ভগবান ঠাকুর চমুনি থাংনাই দে বাঙ্গই তো না রিয়া বড় বাঙ্গই আর ওয়াক বাহান মসজিদেন খাম আর বসালাই জায়গা আবনো ফসে সেগৈ আবু উলকাই সানাই বাঙালিরা তো 1000 বছর আগে শুয়োরের বর্তা খাইতো না ফাসে শেখ জাগাইছে নাই বিনি বাগৈ তীব্রামথানি প্রশাসন ফুড ফেস্টিভ্যাল ক্লাইयै সারা ভারতবর্ষ বরকন চংমা সানাই গদক চাকরি আওয়ান্দ্রু ওয়াক বাহান মসজিদেंले তীব্রা সারংनि চামুং সামো মো ওয়ানসানি মাই আইছে जों যত দিকে হানা রুই জাতিনো তিনি কাসলাইনেন বকাবাই অনেক বড় জাজা গিয়া তো মা মানবা বংনিও গ্রেটার ত্রিপুরালেন তাখাই কো মা শঙ্কর বক্তৃতারি থামা জমা সুক যা বলা সুক মানি হাই বংব্রাই সুক মানি হাই তেই দলসা সুক নাই দङ ইউটিউব নাই কেন কমেন্টরি সুক আবর আরো তো সুই মুসুক ছাড়া কিছু অনিমেজ মুসুক রিসেস নাই আইছে খরচা বড় গান সিমানি সার অনিমেজ আই লাভ ইউ সিনাইন যেতে 9 জন না বসুব ও মুসুক নো নংতাঙে হামজানা নাংলিতে 9 জন সবরাকাই কামতি দলসা ইউটিউব সিগনাই দङ হইছে আবরক সিগনাই চিনো গ্রেটার ত্রিপুরালেন কোকে পক্স থাঙ্গা তাবুকো মা শঙ্কর 2023 আইপিএফটি বিজেপি শেষ নিজে ছাইতংলে বথাছে আবো তাকু মা শঙ্কর আবো নির্বাচন কক সামাই নির্বাচন চিনি বাগৈ কাইসা খেম जोंनो केबें नाय रोग चिनी शत्रुनि बागै आबो काइसा खेम रमासचन मायुं फानसे खेमो मानजा कांके माउ चिकन साबैसे मायुं मुआनि रि बयत 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 उट 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 निख्लाइजाकले हा आ मायुं काइसानो जदि ओरा फाइ मायुं गथों फाइमा पदिदे रिगनाय रिसा सामालदालै मानो न खाब्रुंनाय माने आइते हा किन्तु आ मायुं नो যদি মাউ মন্ত্র বাই চাপরি ঠিক মতো রম্বই যদি কন্ট্রোল খাইছিব মাঙ্কাই আ মায়ু বাই বরক 100 জন লোক সমানি মায়ু খরক কাইসানো লোক সইমান হইতে ববা হাইনো বিজেপি কংগ্রেস বরকনি বাগৈ জাতীয় দলনি বাগৈ जों কাইসা খেমসাকমানি জরাংখা নির্বাচন আ নির্বাচন जोंनो फाइनाय बरक महाराज नो सानाई टीपरामोथन सानाई महाराज जी अगर पैसा चाहिए तो पैसा ले लीजिए 20 करोड़ चाहिए ले लीजिए अरे आंग हाई नहीं ऐसो क्या निमेश से 2012 सालो लुइजिन हु फैले 10 कोटी टाका एनसी डिपार्टमेंट फालसिप इने आंग चैलेंज साउ तिनी जरा निमेश दे बर्मा नेशनलिटी सिंगिन बसाई दं गोता क्वाइते 1 टाका बाइफाम पाइमिया गोता क्वाइते আর চীন মহারাজ নো
200 কোটি 2000 কোটি রিফানো মহারাজ পাইজাং নাই জাত বড় গিয়া হইছে महाराज ने बाबों को बोताम साहबा 18 महीना हमको टाइम दे दीजिए काबू तीनी जगाई बारी गाना तीनो लाइफ आयो है आंग चिनी बरोनो सेलुट मारो आनी तोफान बरोनां हमजाकबान बागै ताकबां सेलुट मारो तांगै साइदमा जों सालाय मा फायो चिन तोफानो किन्तु एक बार जदि बोखा नांगरि मांखाय जेसे बस्ता रां रिजार्व फानो नै थांनाय जाय अब साय आइছে आबोनो चिन्ता फानी फान महाराज जदि जगाई बारिवा दिनो काबिया हंकाय मोहनपुर महाराज जदि कासुजा के हंकाय ती प्रासारक तिनी मुतिके थानसांगला कामुं आइছে महाराज नि मुक्तिनो आनो तिनी थानसा खायखाय तार माने प्रमाण नका चिनी सेंटिमेंट दङो आ सेंटिमेंट नो जন্য তিনি থামসা গাইতন আর চিন সেন্টিমেন্ট মহারাজ যখন তিসাইরে মনো চিনি লাস্ট ফাইট ও ফাইট নো জন্য গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মা দেখাই নাই টিমেন যখন নাং থাকায় দফানো কেব অরই পরই খাইমিয়া তাকুরো बिनी बागी महाराज साहब 18 महीना इंतजार कीजिए बीजेपी आएगा कांग्रेस आएगा तृणमूल आएगा हर तरीके का रंग हर तरीके का दल हमें बात करने के लिए आएगा आप और मायू माऊ तहाई खाओई बीजेपी कांग्रेस जे फानगनां बदल रखनो बॉयट बॉयट दूध खाए जों ग्रेटर त्रिपुराल्यान्ड दिखलाई तुबनानि आ कग्नो स महाराज साहब जों दे क्षमता नामजांनाय क्षमता नामजाखाय महाराज बनो सीएम मा खाबु महाराज नो डेपुटी चीफ मिनिस्टर पर्यंत अफार रेखा बीजेपी रो सकक नाय कृष्णदेव बर्मान फाइदिन नों राजगरानान बरक न महाराज बक्तृता खोनाय दं महाराज नो राज्य सभानि एमपी खायना अफार रिजाक फाइदिन नों बीजेपी नि फाइदिन नों तृणमूल नि थाथांगाबा महाराज महाराज ने एकमात्र नारमांका निनी आनी बसाबुतैनि बागै थिनांनि बागै चिनी हानो रक्षा खाइनान बागै दफान रक्षा खाइना बागै एकमात्र महाराज नि जुक्ति महाराज नि नारमो बंका ग्रेटर त्रिपुराल्यान्ड आरो जों मास होगिनै बिनि बागै जों नां मातो आ नांथानि जोंनो केबेंनाय दं ताखु गुमा तो सानसा गां साया आं मुंकाय साखाय खूब मजा साजा गबरो खाइছে आनोबा तांगै जमातियारुनि बिरुद खाइना नायाबो काइसां बुजि मानिया आं जुदि त्रिपुरा राज्योआव आं मासाव आनी गान रोजाबनानै आं गान रोजाबो आं सालसेजों रोजाबनाय हैति उ मनिहार देबमा बखा आं गान रोजाबमा सिवाय तामले जों पाल आईपीडी खाइलै दंफुरु चिनि तिनिनि टीडब्ल्यूएफ सेंट्रल प्रेसिडेंट चिनि बुखु गकरा सिंधु गन्ना जमातिया बो सिउ अरो नुआयो हरो टाइम पास खाइ गान रोजाब दिनफुरां सोफ्रा खाब्रु वाइट साबायनो दा देबुनि बि खाब्रु मैमा फैगाय नरवा गान ताकबो मुइतु तंगो नाय रोजाब दिंगा आपन्न तुई ताक गिटार थाबालायके ताबुक थाइदाम थाइब्रि सोफ्राक मान किन्तु गान रोजाब ना पानी पेशाय आइছে तबे सालजां रोजाब नाय आं मासो जे तिनी जोंनो नांलाय दं जोंनो केबेंनाय बर' रोग दं आ केबेंनाय रोग जमातिया बाय आनो शत्रु खाइना नाय किन्तु आप मांगलाक आन जीवनो पुइला गान साबने हेमंत कुमार जमातियान गान बैसि सेंगन नाय जमातियान आर गान नायमो जात्रा गान नायमो बो निनि रक्त फुटा कलिजु हाबु कम खै सफराको हरला आइडिया आइছে दुई रात रोग नाय लेखा आपनिबो थांगाबले दिनि तुलसी तकसायाव हरसा मोसाना नाहाल मासे जनगणनि अनुरोध बाय ते हरसा मोसार गाइছে नायखा थाङैছে तांले जमातिया बाय आसगानो शत्रु खाइनान मुजुंगाबा कका समस्त जमातियानो अनिमेश बिरुद्धे थामसा क्लायै बुट नाहानाताना आबो जमातियान गो जमातिया थामसा खाइमिया देवबर्मानो थामसा खाइमिया महाराज सिमिसे जतो चिनी 19 थामसा खाइमान ते केब माय आबो जे खाइ दंनाय रो बुरांगिया सा बोरिचोंनिया सा
जे फानसें तंसा फुई चुई फुई फाट खायनाय उलाखा बुआ बुआ क्लाइ बायबाय नै आदिन कुन मांगला गायছে आदिनो सोंनायबो दंला के बायছে आं कयनाय चिनिया ताखुक चिनिया बुकुक संना आं कयनाय ग्रेटर टिप्रालेण्ड सारा हिमनानि ति कुनो लामा गरै हायছে यां थांदे आयंबो थैलाम ते बाबायसा थांनाय आयंबो थैलाम बर' थांनाय नों बर' थांनाय हायছে तिनि आं जे कगरि माने आ कग आं मा दंनाय ने थांगा कग मा दंनाय 2002 सालो आंचलिक दल खायना फायमानि तिनि बनिमे देबरमा आंचलिक दलन बसाय दं गायছে ठीक न दल सलाय गायছে কিন্তু आं नेशनल पार्टी दागबो थांयाको आं माया आं साजा गायছে आरो अनेक बकरास पर्यন্ত कांग्रेस प्रेसिडेंट नों पुररनि साखानि मेज आजो प्लीज जॉइन मी strengthen my party आं सागा महाराज I can't join your party because आ पार्टी थांखाय मीटिंग लायक आकरा कबागलाय सलायलाय बुंनाय आं गायছে आं मानिया टिप्राबाय टिप्रास मोखां सागलाय मा सोब्रागलाय जरा जरा मत मिलिया आरो सेंगारि मातारि रगबाय दुति ताता उलाय तांलायना नांगल आं मानिया हनसाय आं आरो माया महाराज he also will watch my YouTube Maharaj ji I am telling about you when you requested me I didn't join Congress party and you thanked me for that Maharaj ano dhonnobad jano gaite jadinu nung join khaya kahamka tipramo thangla khamungya gaite bin bagai takuro sini naharmu belai haksal ni haite sini naharmu kaisano sini rajyongna nangnai sini mukhyamantri na nangnai sini hat mantri na nangnai जोंना बाहायगे थकक नायदि बुइनि बोसारक फातार सारक हायছে जोंगा तिप्रासा फातारनिफ्रायनो बेखौ फातारसा हायছে नर फातारसाङा गाहाम सिवाय फातारसारक बाहायगे थकका महारानी तावखे राजमाता बिबु कुमारी देवीनो रेभिनिउ मिनिस्टार रखा यांगा हा दखल खायमा सागा खायम दं बरंको खा आरो नं बरंनो नो रेभिनिउ मिनिस्टार रखाब्ला हा बागनानि मन्त्रि हाँ पर कासु यांका सानंता ताको नंगर बसाई थांजाक भारतबर्षनि सबचेয়ে चाकरा मंत्री आबुं नंग टाकार जलान हयतानो टाकार जलान आं सेलुट दु नर अकरानो नाय सफ्रा खाय ठीक मत बुदु ताबो अरो हा बांनानि मंत्री कोनो इ दङो आयांखा गंडा छरा गंगा नगर खाय मायं पुसिनान नि जang खेदो गई दं सरगरनि जंगै जागा दखल खाय दङ द्रुन की द्रुन जागा tlangै दङ टीएसआर कैंप स्नामनानि बीएसएफ कैंप स्नामनानि फायरिंग रेंज खैनानि सेगिन दं आर थाङै साइके मुख्यमंत्री सानाय आर आमार दायित्व ना दायित्व तो नं बरकनिसे किन्तु आ बरम पावार तो दंबा बिन बागै जों होनो बाक्सानाय एडिसि तागलो निमे संगा सुखा तांनि मुंसापान मायाला भाइगे बानायबा राज्यों का 22,000 कोटी टाका बाजेट और जोंनो रहरो 584 कोटी 1000 पास रेंगे और जत आबो चिनी जे एमएलए टिप्रा एमएलए तंगनाय रो मंत्री तंगनाय रो सामले विप्लव देवनो एडिसि की राज्य सरकारेर चे बरनी आनबस्कांग सागा मंत्री खरच आइছে ताबुक चिनी जे सीके जमा दिया सीओंगी ताबुक जॉइन खाइ पाइनाय पाइनाय टिउसडे आ मीटिंग चिनी सीके जमा दिया उपस्थित दङ जे मीटिंग चिनी खरचा मंत्री टिप्रासा मंत्री नो एडिसि नो राज्य सरकार देव क्षमता मा बांग्रेनाय नि आं मीटिंग थांपुरो आ मीटिंग चिनी आ टिप्रा मंत्री साव एडिसि नो आसे क्षमता रिमाया राज्य ओनस्लाय तर थांनाय निं जेबाबे दाबि खैका आंगा मंत्री छाका अरे मंत्री जी निन बागी जाति दे कतर ना वांसा बाई टिप्रा बाई मिलिया त्रिपुरा राज्य दे कतर निन नगानाव सि निन ताखुनो काफाई पुलिस बुइलां नों कायसा जागा करि निन बागी कक सानानि निन कुन पावर से करिखा निन सरकार नि आमालो ननो मुथुइ दिनि वांसारक चाकरिरि दङ निन जायगा प्रोजेक्ट चाकरिरि दङ निन खे कुन खबर से करै नोंगा राज्यों दे तोरजागि दं बिन बागिजों खा दुख नां अ खा दुख थेगेनो दिनै बुबाग्रानो शक्तिशाली गायदि
बुबाग्रानि चबानो तेबु क्राक खाइदिनि जों कबकनान बागै ककमा पिरो हैते आर चिनी TWF चिनी विमेन्स फेडरेशन जेबाबे प्रोग्राम खाइ दङ आं बरं बागै बेलाय खातम थकमानि हामबायरिउ बं बागै आफा खरब देते very good effort andoro momo chong na hate जों एडिसि हाफांगो आचुगै जों सिरिं दंनाय जाति आइते एग्रिकालचार दप्तर तिनी तीनटा मार्केट शेड उद्বোधन खाइखाय मार्केट स्टल रिनान कोक बां साखा 2 कोटी टाका जा फाइमान दाबो डेफिनेटली आई ब्रिंग अप मोर मार्केट स्टल्स जुवक बेकार रोक बैंक को थांगै ऋण माया थांगै माया তোমার বাবার নাম কি গা মধুসূদন তোমার দাদুর নাম কি গা অমৃত সাধন তোমার দাদুর নাম কি জানে না তুমি যাও লুন মায়া আগাবাই মা সাকা খরচা চারায়ন পাইছাও স্যার হাসিগাই জাগান পড়চাতলাং থামাছে 5 লাখ টাকা লুন ছানমান দিছিরি জায়গা আং সাকা রাজা নামালনি বীরচন্দ্র মানিক্য নি আমালনি পিতলনি গলার ততং আবতলাং প্রমাণ ফুনু হইছি দেখতে আবু ফুনুক মঙ্গি আকেবা রাজা নামাল লিনতলাংলাই মা থাংলাই সিনাইবলে আমরা এই দেশের লোক এই মাটির টাং মানিয়া আরে শুনতে অনেকের কাছে এটা খারাপ লাগতে পারে বুইনি বড় জায়গা ফারাসাফাস করে লাখ লাখ বড় লুন নাহারে বরংনি অমথাই আংমা সাউ প্রায় সময় বহক তরবাই রাং মানে আ অমথাইনো ইয়াসিবাই গদ হই সুইমালিয়া বড় তুলা ওয়াফিসাও রিসা হাইকে যে মা গদ হইছে অনেক বড় বরখে বড় লুন মাং আন বরখে তাং লুন মায়াং না ওয়ানা না করি তাকো বুদ্ধি ভাই সামুং মাতা বুদ্ধি খাটাও বুদ্ধি লাগাও जों और हाफां आसुमान परे पंजाब नेशनल बैंक बाय आनी कैसे एग्रीमेंट नहीं तब डीपीआर सेक्शन नहीं डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स नामनन बगे एडिसिओ 2-3 टा काउंटर आं खुलक नहीं चिनी बेकार जुबग्र न्यूनतम একটা ফি হই কম্পিটেন্ট বড় গ্রুপ বাই প্রজেক্ট রিপোর্টস নামনানি কাউন্টার जों सनाम रे नहीं किंतु फ्रीइंग लागता हुरो किचाले पारिश्रमिक मार नहीं पर नो गुरखा बस्ती थांगो फातार सारक बाय ठকক जागो 10,000 लुन नाहाना से 2,000 मारो 1500 টাকা मारो डीपीआर सिनै नो 500 টাকা मारो उ घुसखोर अफिसार নাই 10,000 लुनो 2,000 बुइनरि नों 8,000 से मान 10 लाख যদি नों ঋণ সানকা গবা 2 লাখ বুইনন ঋণ নাংনাইবলে আজ যুগ তাক পাইছিনাই হেতি आं पंजाब नेशनल बैंक बाय चिनी कैसा बोर्ड नहीं आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 90% बोर्ड मेंबर चिनी एडीसी हाफांग नि बरक नहीं और 10% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नि मेंबर नहीं पंजाब नेशनल बैंक नि डीपीआर सीनाई ग्रुप पंजाब नेशनल बैंक बो अप्रूव नहीं जोंबो अप्रूव नहीं इंडस्ट्री दफ्तर नि लेटर तलांनि जुदि राइट डीपीआर तलां थांकाय 10 लाख से बगी कुनोते डॉक्यूमेंट नांगला बेकार लुन माननाय नै जोंनि सिरिं दंनाय दबा सिरिं दंनान बगी नरक अरचिनि ताकार जलाव आईपीएफ दिनि बुट बजानाय पिन बुं तामसेगाव ब्रजलाल बाबु बाङासो गुन्दाहिन सिनियाब्लागे थांनाय निनि एडिसि इलेक्शन से बना सांगति गुन्दा सिनिकाय महाराजन से कासुरि चिप लॉक टॉक लामावरी अब मारा तो कोक लाइचे वांसर से 20 बार मा वांसुगो जोरा कैसां हरो मा वांसुका ब्रजलाल बाबू के आरो पाइना चांस देतो अनेक पुलिस ऑफिसर रंग मा संग निसाबले पुलिस सबो 20 बुट पाइले ताइन 2,500 बुट पाइबो कोरिया এত বড় লক টক তাইন এটা লাগাইছে কে রে মহারাজার বিরুদ্ধে মানে তাইন পাগল তাইন জানে না আর কি कांग वानो नाइदि जों मा साव द महाराज आइ बरकनो जों कासुय जों ताम माननाय जे बरक तिनि आराम आनंद खाय तंगमान खामो एकेबारे सब किछु खिबै तिनि ननानो वानसुके बतंगमान खामो आरो तारपरबो फायै अर जाति नांनाय दफा नांनाय लुन नांनाय ऋण नांनाय रां नांनाय कक साइ दंगाय ब्लाइज बिनि बागै তিনি ইন্ডাস্ট্রি দপ্তর থেকে जों तेबो उद्योग नारगा
সারা ত্রিপুরা রাজ্য 400টা ইট বার্তা তো বখর গরম আনি ইট বার্তা কক্সাকে একটা ইট বার্তা লাভ নিয়াঙ্গি আবার ব্যাংক লুন বাই খাইকাই 50 লাখ টাকা নেট প্রফিট কাইসা তো ইংরাজি বাই গ্রস প্রফিট আবু চিনো খাতুন খাই বসিও বলে মে পাস বাইছে আর নাহার দম বাইছে গ্রস প্রফিট কাই বুইনো রিয়াই রিথাই রিয়াই যে প্রফিট মাকে গ্রস প্রফিট নেট প্রফিট কে যে রিথাই সতে রি পাই মখাই আনি ইনি হিমানো কাই নেট প্রফিট বাক্সা সিংয়ে দেবা কুবিনো চিন সিন্ধু কোনান পুসাইরো বেতন মানো মানো মা বুসুক মা বাক্সা 60,000 ও বাংলে পিয়াবা জিপিএফ সকলাই যাকটা নেট স্যালারি লে আমাকে 12,000 কারণ ঋণ মাংসা না থাকে ইট বার্তা খুলো পুরো ইট বার্তা ব্যাংক লুন নাহার খুলো পানো 50 লাখ টাকা নেট প্রফিট পাই আমি ক্যালকুলেট ক্লিয়ার গাইছে 400টা ইট বার্তা বিশিঙ্গো 5টা ইট বার্তা সে চিনি বরফনি 395টা ইট বার্তা ন ফাতার সারু আং একটা সিদ্ধান্ত নাহারকা থাংনে ইসি মিটিং ও পাস খাইজি নাহাকা তাবুক ত্রিপুরার জ্যোতি প্রাসানি ইট বার্তা আংছে নাই 5টা ইট বার্তা টাকলাই পাইগরা নাই এবং যতদিন থাংরে ইট বার্তা বাংরে কারণ দুনিয়ানি যত হুকুল দুম ইট বার্তা সিধা চিনি এডিসি বিসিং মাঙ্গাইছে নং আগরতলা লেক চমনি ইট বার্তা খুলক মানছি ন বড় জায়গা দংবার নং থাঙে আগরতলা মঠ চমনি ইট বার্তা খুলক মানছি ন মানলিয়া চিনি বাগৈ চিনি মহা মোর রাংচাং স্লাইপান চিনি কত মহা তাকবো তঙ্গু চিনি আইছে চিং ইট বার্তা খুলক নাই তাওয়ানা একমাত্র নেতারো ওয়ানসুকিয়ানি বাগৈ আং হিন্দিয়া ওয়ানসুক মায়া বরাবর ওয়ানসুক মান চীন রাধাচরণ বাবু সং ওয়ানসুক মায়া তো তংবা আসুক রাজনীতি খাইব রঞ্জিত দেববর্মান সকই ওয়াইছাবে নিজে সিএম মাগা আউকি বুদ্ধি করি বরক দেবা কাহাম জায়গা বুদ্ধি থেপায়া তা ও নিজে তরনাও সিমি বুদ্ধি থেপাও जों खासो बुद्धि सुद्धि जों थेबाना मुजुगिया जाति हामना आंगा हस हकसे देहारो हाइचे बलं हगै सापकै तन्द हाइचे अर जाति हामना ताबो इबात दांनाय ता दोंनाय फाइनाय अमरो जों आसुबै दंयो बिनि बागै सेंट्रल गभर्नमेंट नि थानि थांगै आंगो रबो कलय दारकाय देखाव बिश्वजित दारकाय कलय বিশ্বযুদ্ধ নকাং খুব কম কম যাগো তাঙ্গে বিন ফিগার নিবাগে আইছে আং খুব নাই থক যাগো আং থাংমান পরে নর বন হিমরি নাই যাইতে নক নাই থক যাং নাইছে বিশ্বজিৎ মাস আঙার বসাকা যে जों রাজ্য সরকার বাই কাসু যাগো রাং সানকে আপনারা কি চান হে রাং চাই কার জন্য জনগণের জন্য जों মান্না ক্লেও 584 কোটি তা 250 কোটি ভা রহরিয়াকু 3 মাস পরে বছর থাং পাইনি বুবুর রড নাইবা আবনা আং মাস হাও মানে হুক মাইসি রাখামলে হুগো তাবু গাইছে হ্যাঁ তিনি আনো সাপ আথার মুরানি ফোন খাইছে ও স্যার মাই গদাল জানান বাগি ননো সালজসং মারিনে মাইদা রাখাবা খাই হিংসাও তিরিন ছাও আইছে গব হুগো মাইসি রাই পাইখা উ সেগাং 98 লক্ষ টাকা আইসলি আং ফাইও হইছে রাং ফাইমাং সাকা মর আংনো ইগনাই সরই বাই খাই আগু খুংসলি খাজি তন্দিন ছাগাইতে বুই মাই বাক পাইমান পরে দা তাবুক দা মাইরামান জর দা মাইসলি বাক নাই ইউসি শানপো তে কয়েকদিন আগে 3 দিন না 4 দিন আগে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট আগ সাকা একদম খুব সিধা ক পয়সাকা ইউসি চাই আন জাং জিকলাং তুন্ডি দিন ছাকা জলি আইতে হ্যাঁ আবু থুঙ্গো সুন্না হাইকা আইছে ও চানা জরা চারিয়া খাইনা জরা খাই মোমো কাইসে সাজানতা হ্যাঁ নিনি উন্নতি ও বাদারি মোমো কাইসে কারণ নাইতে বিনি বাগै जों सियान मांगनाय जों सियाननि जों ताम खालायगा जों दिल्लीआव डाइरेक्ट थांगा थाङै बोसाइसे चिकनैनो खुजरुइ सागा त्रिपुरानि डेपुटी सीएम जा बकानि सीएम पूर्णचंद्र जमातिया जोंकनि फाइलै जाका चीनी फाइल नुगे बस मंत्री सभा का इतना फाइल इतना प्रोजेक्ट हाय नाचितो प्रोजेक्ट रहर का सुहेल बो रहर का दोली बो रहर का निनी एलआरएस नि बरंजन बो रहर का राजेश त्रिपुरा बो रहर का कमल बो रहर का
project ba suksinai ble hingga ba jengbo ADC ni hamni apano mantri bor bangra dai lainai to baron boro Delhi wo chini resab nai khorcha dong aro bahite abon soang phayu hindi nor phano resab nai phano gitar balai tini file pan balga srin matlang khaiche talangli project rok joma rakhaiche tabu kintu good news kai video conference ni bisingtei onek project ni clarification ano naika kagos naika ngrihori tongo 387 crores ni agriculture ni prothom project romjaka central government beje ar abo jodi phai thankai ar anja bahige market stall market shed bahige switch gate u chini yong noren an dui yong noren tong kaisa yong noren ke mantri tei kaisa yong noren kai kata koto prokar nubono bui haiche kondor boni bufaiche mana tam suman koi prokar ni sing bunga ge ha ge bo khoroksa ayong noren kata koto prokar bano singja haiche ayo chini roton pura aro switch gate kaisa khairi ang saga yong 387 কোটি টাকা নি প্রজেক্ট বিসিংও 100 কোটি পান পাই গেলে নি না অরন পইলা সুইচ গেট নাই খুব তংথক জাকা মি আইছে তংথক মাং বাইকে বুঝি মালে নিন্ন ভাবাই নিনি অংনি ফোন নাম্বার কিসার দে কক সারা মুজুম বরক বাই এই মো বরক সাজা খাইছে দিন বাগে আং মাসাও খেতো তৈ করে जों খেতো তৈ দিনা আসাই সানা মাই গরি বরক ন जों रोजगार नि व्यवस्था मा खै bini bagai जों एदिसे हाफांवा आसुगै कुकु बुइदे और बुसक साकरि रि मानसं खतै नायो 5 मास बिसिं जों नुका 8500 बेकार नो चाकरि नानो मतो शून्य पद ताक बक्लाई जागे bini bagai रांनि बन्दोबस्त खाइनान बागै सेंट्रल गभर्नमेंट नो जों चिठी रेखा फाइनेंस कमिशन त्रिपुरा सरकार नो जों चिठी सिका और रां बरक 8500 नि एक लगे दिया फानो 50% pan jodi chungno rakha angkai begar rok jara tini MA pass BA pass PhD kaijak o charai rok joto top charai rok chungji maya phano qualified shikkito charai rok jara medhabi profession chakri tlang man ar jara chungsiwo ali som phano ali bujina bleno ro jongla ali no hoite maisilei am maisli chom thani joto maini bumuk peria blaiche যত বড়নো চাকরি প্রিমায়া বেকার রনো লুন রিপো যত ব্যবসায়িক মাইছে নাবসিউ কিন্তু 100টা মাইছিলিও 90 তালে বুমুক পেরনাই হইছে আবো আলী খানাই মাইবো বরমান নাই जोंहा साररम बाछाइखाय चाकरि नन बुचिनि प्लेनिं दङ 1200 जन पुलिस लांनानै नोटिफिकेशन नि प्रक्रिया डेट ऑफ इफेक्टिवनेस अलरेडी चेंगै देखाइছে আর जों কোর্ট অফ থাংমান হইছে রাজ্য সরকার जोंनो साव आर्थिक संस्था नखाय नरन जानक नाय जों राज्य सरकार ना आंगुसां बचिनि सीएम बा आसुगलाय सागा जों कायसा लेटार रहनाय कोनो बिल हासागाओ फाइनेंस बिल कोनो रिक्रुटमेंट नि बिल पुलिस बिल हाई कन्टेंशियस बिल रांनि आर्थिक संस्थान गरै रां गरै आमति बिल पास खाइबेया रां दङ हुनिसा बिल पास हो तार माने पुलिस रिक्रुटमेंट नि 1200 जन नि बागैनो त्रिपुरा सरकार रां मास मारनाय जनाय आरा रां गाय 1200 जन जिनि पुलिस फाइनाय आरा 1200 जन जखन पुलिस फाइनाय बसक आसाम आगरतला रुटो गाड़ी तक जागनो नरक नाय देत बरं स्लाइ राइदांस गदा हाइनाय हेज गदा बालरि दनबाय शेंकारी अलाउन्स नै 200 टाका मास पाइছে जे शेंकारी नारागि कुजु कि मासिं जाय तंमानु आनि ग्रुप खरचा पांजाबी दङ सरदारजी ओंकन साबलो उमानो दारा नि मखाय खम खम का